ସେମାନେ ଗତ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କର 2000 ତାଙ୍କର ଦରମା ଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କର ଦରମାକୁ 3000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ 1000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲୁ ତ ବିଲକୁଲ ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କୁ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ କାଲି ବଢେଇଲୁ ଫେର ଏଗେନ୍ ଆସିବେ ବସିବେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆସୁ ଆସୁ ପାଚିକା ମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଉ ବସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯଦି ବସିବେ सरकारी कार्य बाधा सृष्टि हम आम जदि दरमा वृद्धि करी न थांते अलग कथा थिला गत दिन रे 2000 थिला कम दिन भितर 1000 टंका आम वृद्धि करिचे तेणु तांको अनुरोध रहउची मोर जे से माने आ धारणा रे न बसी निजे कार्य रे से माने जोग दियन कोचनी रोसे बंद कर देबा रोसे करिवेनी बोले कोन सब बेले दरमा वृद्धि होउथिबो कि आमे एबे जस्ट तांकर दरमा वृद्धि करिछु बहुत कम दिन भितर तांकर दरमा वृद्धि हेइची 2000 थिला ताको 3000 टंका करिछु तांको कोन ये निश्चय ये चाप सृष्टि करूचंती संगे संगे दरमा कम दिन बेर वृद्धि हेइची किछि दिन काम करंतु कम से कम तापरे लगातार गोटे काम कला परे आउरी आसीबे बसिबे आउरी आसी बसिबे ये तो सब ठीक नाही मु तांको अनुरोध करूचे तांको काम रे से माने जोग दिया वर्तमान सरकार पखरु कोनोसी प्रयोजन नाही दरमा वृद्धिर देखंतु कम दिन भितरे मु कहूची तांकर दरमा आमे वृद्धि करिछु 2000 तांकर दरमा थिला आमे ताकू 3000 करिछु संगे संगे पुनर्बार से माने आंदोलन करिवा उचित नुह।